अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम आपकी खिदमत में 10 बीवियों का मौज़िज़ा लेकर आए हैं। इसे पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा और जिस कदर हो सके उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। 2 भाई एक शहर में रहते थे। बड़ा भाई बहुत रईस था और छोटा भाई बहुत नादिर और मुफलिस था। छोटा भाई अपनी मुफलिसी की वजह से बहुत आजिज़ आ गया था। एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा कि यहाँ पर हम कब तक फ़क्र फाका की मुसीबत सहते रहेंगे। अब मुझे परदेस जाना चाहिए। शायद मुझे कहीं नौकरी मिल जाए और मुसीबत के दिन भी कट जाएं। ये कहकर वो शख्स अपनी बीवी से रुखसत होकर दूसरे शहर में तलाश रोज़गार के सिलसिले में चला गया। उसकी बीवी बेहद परेशान थी। दिल में कहती, ए पालने वाले, अब तो मेरा शौहर चला गया है, अब मुझे कौन खाने को देगा। ये मोमिना जब बहुत मजबूर हो गई तो अपने शौहर के बड़े भाई के यहाँ गई और रो रो कर कहने लगी, भाई मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तुम्हारा भाई तो मुझे तन्हा छोड़कर मजदूरी करने चला गया है। अब सिवाय आपके मैं कहाँ जाऊँ, आप ही सहारा हैं। वो रईस अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरी बावज है, तुम उससे घर का काम काज लेना। ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी। उसको तुम जो कुछ अपने खाने से दे दिया करो। अर्ज़, ये मोमिना आफत रसीदा उसके यहाँ काम करती, उनकी खिदमत करती और घर का तमाम काम उसको करना पड़ता। उस पर भी उस रईस की बीवी उसको ताना देती और अपना झूठा खाना उस गरीब को देती। ये वक्त की मारी उसको खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। दिन भर उसको काम से फुर्सत ना मिलती थी। रात को ये अपनी तबाही और ज़िल्लत पर खून के आंसू बहाती। उस तरह एक मुद्दत गुजर गई। रात भर अपने शौहर की वापसी की रो रो कर दुआएं मांगती थी। एक दिन उस हालत में रो रो कर सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक भी नकाब पोश तशरीफ़ लाई हैं और फरमा रही हैं, ए मोमिना, तू अपने शौहर के लिए इतनी मुस्तरब ना हो, इंशाअल्लाह तेरा शौहर सही सलामत तुझसे आकर मिलेगा। तुम अब बावजू और बाखलूस 10 बीवियों की कहानी 10 दिनों तक जयनमाज पर बैठ कर सुनो। ये कहानी जुमरात के दिन से सुनो और जब तेरा शौहर तुझसे आकर मिले तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर उसके 10 लड्डू बनाना और उस पर 10 बीवियों की नज़ीर देना। उस मोमिना ने अर्ज़ किया, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और उन 10 बीवियों का क्या नाम है जिनकी मैं मज़ीद दिलवाऊँ। जनाब सईदा ने फरमाया, मेरा नाम फ़ातिमा है। जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दख्तर हूँ और 9 बीवियाँ ये हैं, उनको अच्छी तरह याद रखना। हज़रत सईदा, हज़रत हाजिरा, हज़रत मरियम, हज़रत आशिया और मेरी ये बेटियां हैं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसुम, जनाब फ़ातिमा शगरान, जनाब कबरी, जनाब शकीना, मुसीबत ज़दा, आफत ज़दा, जिनको करबला से लेकर शाम तक सब मुसीबत झेलनी पड़ी और उन बीवियों ने सब्र किया, कैद की मुसीबत सही। जो शख्स उन मुशाहिब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हाजत तलब करेगा, खुदावंद आलिम उसकी हाजत ज़रूर पूरी करेंगे और 10वें दिन उसकी मुराद पूरी करेंगे। जब वो मोमिना ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमरात का था। वो मोमिना अपनी मोहल्ले में गई और कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। तुम लोग करीब बैठकर जनाब सईदा आलिया अलैहिस्सलाम की कहानी सुन लिया करो। उस मोहल्ले की औरतें उसके पास आकर जमा हो गई। उस मोमिना ने 10 बीवियों की कहानी शुरू कर दी। 9 दिन कहानी को गुजर गए। जब 10वें दिन आया तो ये मोमिना क्या देखती है कि उसका शौहर मालवज़र उसके दरवाजे पर आया है। उसके मोहल्ले वाले ने उसे खबर दी कि तुम्हारा शौहर आ गया है, बहुत सारा माल व ज़र लेकर आया है। मोमिना बहुत खुश हुई, फ़ौरन नहाई और पाक पानी लाई।
घी, चीनी, आटा मंगवा कर उसने मीठी रोटी पकाकर फिर उसके 10 लड्डू बनाए और 10 बीवियों की नज़ीर दिलवाई, अपनी सहेलियों के लिए ले गई। उन्होंने बहुत एहतराम से वो नज़ीर के लड्डू लिए। उसके बाद अपनी बावज के पास वो लड्डू लेकर गई और कहा, मैंने 10 बीवियों की कहानी सुनी थी, मेरी दुआ कबूल हुई, मेरा शौहर घर आ गया है, मैंने उसकी नज़ीर दिलवाई है, ये उसके हिस्से में से तुम्हारे लिए लाई हूँ। उस मगरूर औरत ने उस लड्डू को ये कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट पत्थर जैसी चीज़ें नहीं खाते। ये बेचारी लड्डू वापस ले आई और उसे भी खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। अब उस मगरूर का हाल सुने। रात को वो सो गई, सुबह क्या देखती है कि उसके बच्चे मर गए, गल्ला और सामान गायब हो गया। जब घर में कुछ ना रहा तो उसके होश जाते रहे। दोनों मियाँ बीवी रोने लगे। जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो उसने कहा, या अल्लाह, अब भूख से मेरा बुरा हाल है, मैं क्या करूं? घर में गेहूं की भूसी मिली, सोचा उसको पका कर खा लूं। जैसे ही उसको छुआ उसमें बराबर के कीड़े नजर आए। उसने फौरन भूसी को फेंक दिया। जब उसके शौहर ने ये माजरा देखा तो कहने लगा कि मेरी बहन के घर चलो, वहाँ रोटी मिलेगी और मेरा बहनोई मुझे लाजमी खाना देगा। घर का ताला बंद करके दोनों मियाँ बीवी चल दिए। उनके पास कुछ ना था जो किसी सवारी में जाते। पैदल चलने से उनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में उनको हरा भरा खेत नजर आया। उसके शौहर ने कहा, यहाँ कुछ देर ठहर जाते हैं, मैं हरे चने तोड़ लाऊं, उसको खाकर पानी पी लेंगे तो रास्ते चलने की कुव्वत आ जाएगी। उसके शौहर ने बहुत सी टहनियाँ चने की अपनी बीवी के हाथों में दी। जैसे ही उसकी बीवी उसको हाथ लगाई, चने की टहनियाँ फौरन सूख जाती और घास बन जाती। ये औरत बहुत घबरा गई। ये दोनों उस घास को फेंक कर आगे बढ़ गए। रास्ते में बहुत सी तरोताज़ा गन्ने का खेत मिला। उसका शौहर भूख और प्यास से बेताब था। गन्ने को देखकर और बेताब हो गया। उसने बहुत से गन्ने खेत से तोड़े और बीवी को लाकर दिए और कहा, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता, गन्ना खा लो ताकि हमें कुव्वत आ जाए। यूं ही उस औरत ने गन्नों को छुआ, फौरन सांप बन गई। ये दोनों उन चीज़ों को फेंक कर भाग गए। बर वक्त अपनी बहन के घर पहुंच गया। उसकी बहन ने पलंग लाकर बिछा दिया। बहन के घर खाना पका था, सब घर वालों ने खा लिया। बाद में उसकी बहन को याद आया, अपने नौकर से कहने लगी, अगर कुछ खाना बचा हो तो मेरे भाई और बावच को दे आओ। नौकर ने पतीला पोंछ कर जो कुछ था उन दोनों को लाकर दे दिया। वो लोग कई दिन के भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हुए। उसने अपनी बीवी से कहा, उठो, ये खाना खुदा ने कई दिन के बाद दिया है, खा लें। जैसे ही उसकी बीवी ने हाथ धोकर खाने के लिए रोटी तोड़ी, महसूस करती है खाना में सख्त बदबू आ रही है, खाना सड़ गया है। दोनों अपना सर पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे, या अल्लाह, हम कब तक भूख में रहेंगे, हमारी जान निकली जा रही है। उसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया और दोनों भूख से सो गए। रात किसी तरह गुजर गई। सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा, यहाँ एक बादशाह मेरा दोस्त रहता है, चलो उसके यहाँ चलें, देखें इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद कर सकता है। ये दोनों बादशाह के पास गए। दरबान ने बादशाह को इत्तला दी, हुजूर, आपके पास एक मर्द एक औरत मिलने के लिए आए हैं और बहुत बुरी हालत में हैं। वो कहते हैं कि मेरी तरफ से बादशाह से अर्ज़ करो कि मुझे से मिल ले। बादशाह ने मुलाजिम से उन दोनों को
ان دونوں کو اندر بلا لیا اور اس کو دیکھ کر پہچان گیا۔ اس کو ایک علیحدہ کمرہ دیا اور کہا تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمان کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 کھانے ان دونوں کے لیے لگا دیے گئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہوا، بیوی سے بولا جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیج دی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھی اور جس کھانے کو ہاتھ لگایا وہ سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو وہ بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھجوایا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب کیا کرے، بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ یہ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے یہ کہا کہ برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت حیران ہوا کہ یا اہلی یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ میں بھی غسل کروں گی۔ دونوں غسل کرنے گئیں۔ دونوں نے اپنے گلے کا چندن ہار اتار کر کوٹھی پر رکھ دیا۔ جو ہی ہار ٹانگا، فوراً ہی کوٹھی نے ہار نگل لیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی بیٹی اور بیوی کو سخت تعجب ہوا۔ یہ عورت دیکھ رہی تھی، گھبرا کے اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ جلدی یہاں سے چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہمیں اس الزام میں جیل بھیج دے یا قتل کر دے۔ یہ دونوں بغیر اطلاع کیے وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچ گئے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں معلوم ہم سے کون سی خطا ہوئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا اے کمبخت، تجھ سے کیا خطا ہوئی؟ شوہر نے کہا جلدی بتانا تھا۔ بیوی کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری باوجھ بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی آئیں اور انہوں نے فرمایا کہ 10 بیویوں کی کہانی سن، 10 دنوں میں تیرا شوہر آ جائے گا۔ تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن سے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہاری بھائی آ گیا۔ تمہاری بھاوج نے غسل کیا، گھی چینی کی روٹی پکائی، اس کا ملیدہ تیار کر کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نذیر دلوائی اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو لینے سے انکار کر دیا۔ مجھ سے بس یہ گناہ سرزد ہوا ہے اور اسی وقت سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہونا شروع ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ کمبخت، تو نے ایسا تکبیر کے کلمات کہے، جلدی تو وضو کر اور معافی مانگ تاکہ ہمیں اس بلا سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر پر غسل کرنے لگی اور وضو کیا اور نماز پڑھ کر رو رو کر دعا کی کہ اے بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کس پر نیز دلوائیں؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے، اس پر 10 بیویوں کی نذیر دی۔ یہ عزیز جناب سیدہ جناب زینب اور کلثوم، وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں زن و شوہر درود پاک پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھایا اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور شکر خدا کا ادا کیا۔ شوہر نے کہا اب جلدی چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت میں ہے، بچے زندہ ہو گئے اور نوکر گھر کے کام میں مصروف ہیں۔ گلے وغیرہ جس طرح بھرا تھا ویسے ہی بھرا ہے۔ بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر بہت خوش
بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ اپنے بچے کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرتے رہے۔ آؤ سب مل کر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا کو معاف کر دیا، اس طرح تمام مومنوں مومنات کی خطائیں معاف ہوں اور انہیں اپنی حفظ و امان اور جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اللہ پاک اولاد دے، جو پریشان ہیں مصیبتوں میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو مشکل سے نکالے، جن بھائیوں بہنوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اللہ پاک ان کے لیے نیک سبب پیدا کرے، تمام بھائی بہنوں کو اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کو اللہ پاک ان کے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔